Ayan guys, natapos na po natin yung ano, yung wall. Tatlong patong lang yan. Yan, natapos na po natin yan. Ayan o. Na guys. Ayan. Ayan guys, numpisahan na po natin yung flooring. Yan, flooring natin, 30 by 30 lang yan. Kasi yun ang gusto ng may-ari. Flooring na yan. Yan o. Diba? O, diba? Solid guys. Solid. Ayan o. O, diba? Hindi logi guys. Yan o. Yes, galing. Ganda. Malinis na guys. Kahit 30 by 30 lang yung flooring. Okay naman, maganda naman tingnan. Yan o. Ganda lang yan, diskarte guys. Pero taas lang yung magawa ko ngayon. Guys.